2026 ADC Chongbaribo Batailai Kabang Budbai Kaplai Angkha Baro Ramchandra constituency Tipra Mothani candidate James Debbarma Kaplayang Mani Yagulo Kurichugya Nokhwngo Thangwi Chwbaikha Belaike Nokhwngo Phatisa Masakhe Tai Phatisa Machaya Abahairok Koktuma Khanawi Tongai Manlia Nogo ADC Chongbaribo Batailai Kaplayang Nai Baro Ramchandra constituency Tipra Mothani candidate Kaplayang Nai James Debbarma Koktuma Khana Yagulo Khairok Zakhate Bwrwi busa Khoroknwi no Chubana Bagai Thang Shogwikha Takon gothon sungklaya ko tini Maharaj Anaboringja tariki 4 tawa Maharaj bai meeting mani pore সরকার গঠন বিভাগে শিক্ষক চালাইনে শিক্ষক চালাই কয়েকদিন পরে কিন্তু আং ফ্রি নয় হয়েছি যত বাইতাইছে ফাইমালাই ফাইনাই গোबां মাসিনি সামু খাইজাকনাই দङ বাক্সা জায়গা লামানি প্রবলেম दैनि प्रब्लेम बाक्सा जायगा कारेन्टनि प्रब्लेम बाक्सा अनेक प्रब्लेम दङ जागाराव सिरियास गाबनो सल्व खालामनो बागै जों कायसेता कायसेना मा थुबा लायनायता हामबाय सिनि प्रेस मीडियानि जतो बाये ब्लकतो हामबाय मारो जतो रांसाकि लुकुसो स्पेशली आनि रांसाकि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि जतो खाका हामलुकु रखनो मिया हाय सालो आमसके हामजाक मु रोखा आमसके सपोर्ट मानखा Tini total 25,471 the vote cast mani bishingo borogano 20,800 plus vote rekha ar je BJP always no sini land rights ni birut kok sanai political rights ni birut kok sanai Bosani birut kok sanai borogno matro sung 2650 vote baino sung simit khai rekha abo joto luku rokni hamjak ma haisi आम बागै आंगानि रांसाकनि रामचंद्रघाटनि जतो लुकु संनो बलाय के खाबाय खुबाय हामबाय मारो एन्ड मीडिया स्टकनि बिसिंति आं 30 तारिख मार्च कायसे कक सामानि दङ इ गंखरो जेफोर सिं केम्पेन खाय दंफ्रु आनि मनाय रेबिका ते आनि मनाय सिनि खुम्बार बरंनि नगा आं फायनाय हनै जे दिनो आं कप्लाइं नाय थिक नेक्स्ट देवो दैट मीन्स दिनि हाय साल 18 एप्रिल फाइने हिने आं कग्रमानि दिना आं बरबाय फाइमा लायखा आनि तरफ थेके जे मानमानि आं एसे बुंनि दारा आङै बरनो चुबा फायखा ताइ अ चुबा मानि हमसबाय थागला बसकानि सालो आनि हालो रिलेशनशिप बरबाय एसे नुखुंनि परिबारनि आं बासाजा बसकानि सालो बरब रतेबो याक चुबा फाइने नायफैने तै कबो करङै दंनाय हायसि गबलायके हामबाय मारो हायसि अबनो सिनि खलायजाक थाय बसकांनि साला बाहायते चैलेंजेस सिनि दङ जागा जागाव हामिया जाया बर' रखनो जों बाहायके नायखलनाय जागा जागाव लामा हामिया दैमा नोंया आबो रखनो जों बाहायके चुबानाय दिनि अबहाय सामु रखनि बागैनो बुबाग्रा हा बुबाग्रानो बां बलाय खाबाय खुबाय हामबाय बिनि हामजाकमुं बिनि सपोर्ट ताइ बहाना जे सेब्रमानि 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि सामु थांनानि बागै दिनि आं कप्लाइं मानि परे हा बुबाग्रानो हामबाय रुवै जे बिनि इमां तिप्रा सारकनो थानसा खायनानि तिप्रा सारकनो चुबानानि तिप्रा सारकनि बियालनि टाइमो बासानानि आबो आं तिनि सामु फार्स्ट स्टेप खायमामा बागै आं बलायके तंथकजाक ताइ आं सिनि टीम रकनबो वारियर्स रकनो बलाय हामबाय मारो स्पेशली ताबुक सिनि ब्रादार रुपो जागा दङ सिनि ब्रादार रिटन सं दङ TWF नि लिडार्स रक दङ सिनि MLAs EM सिनि जतो वारियर्स रक ताइ अ पाराव नायकन दङ सिनि ब्रादार प्रणब BC chairman sini brother Deepak tai joto sini leaders rok khoroksa kai angnalia taibo sini warriors rok tong blaike active borok no blai ke ang hambai tai proud feel khayo je abo haya asik strong team dofana hamjaknai team no manmani bagi bas kangni salo o samung je khaijagya bara tongmani yem ni bo tongmani aborok no sung khlaine ang yem bai bo continuously kok salai tongo te sini MLA sal bai bo kok salai tongo boskangi salo sini ok khlaijage bara rokno sing khlaine haisi ambai खुलुमखा हास्तिनि जतो लुकुलकनो राधा कृष्ण ज्वेलरी बखाक्तै जतनो हामजाकमा ते चिबाया फारो अबुसो सेनाव बाबा गरिया जतरि नक दुखंगो हामारि खुलुमनि तनि नांथों जतनो दंथ गरियाते
खुलुमका जतननो राधा कृष्ण ज्वेलर ने बखाक्तै तंगथो अखतितियानि हामजों मते चिबाया फारो फाइनाल बसकांनि सालमारि 10 एप्रिल सिमिन 25 एप्रिल सालमारि जरा सिने राधा कृष्ण ज्वेलरी के पावरी खाइका काइसा कतर अफार ओ फारो मानै थानाय रां चानि पर ग्रामाव 700 खाइ डिस्काउंट जतन कइजो फाइ मानजांनानि बागै ते डायमंड मेकिंग चार्ज दंनाय 20% बिनि लगिबो माननाय डायमंड वैल्यू 20% ते सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्ज दंना 20% डिस्काउंट ताइ और जेमस्टोन बुनाइ मानो जेमस्टोन वैल्यू मानै थानाय 20% अफ ओल्ड गोल्ड एबा ओल्ड डायमंड एक्सचेंज खाइथानियाबो माननाय 100% एक्सचेंज वैल्यू मानै पाइब्रम ब्रम न तंनाय लगियो काइसा गिफ्ट सिने शोरूम एभ्री वीक नो खोला दंनाय सिने राधा कृष्ण ज्वेलरी 6टा ब्रांच दंगो बबरनि थाइलखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ताइ पोलो सेंट्रल मॉल आबो नन्ना सिने स्टोर न भिजिट खाइना बागै आं कइ जागो खुलुमका सिने ओ फरो फाइ मानजाना बागै जतन खाबाय खोबाय लामसगो রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল